Hala, lagot. Planchadong-planchado yan. Ganyan lang ang ginagawa mo. Hala. Hala ko. Ella boom. Hindi niya maiipit. Alam niya kontrolin. Alam niya kontrolin yung ano. Labit ka. Lumabas lahat. Ella? Ha? Dapat dito ka eh. Dito ka makarap. Yan mo. Hoy, Ella. Ella. Baliktad yung video mo. Dapat naka-ano. Ganon? Pag in-upload mo yun, naka-ano yan. Ganon? Oo. Ganon. Pwede mo naman balikta rin eh. Sa atin, maganda. Patayo, no? Hindi mo ma-rotate. Hindi, video eh. Oh. Pwede kami rotate. Ayan. Kaya lumalaki tiyan mo. Sige, maglaba ka. Hoy. Vad gör du? Hella, vad gör du? Hä? Vad gör du? Hä? Vad gör du med Lola sine vaskekluter? Hä? Hala? Lagot ikaw kay Lola. Hoy! Wala pang sira. Ipasok kita dyan. Sige ka. Pinuna. Sige, sige, sige. Maipit kamay mo. Ay. Alam niya kontrolin. Tama na. Hindi mahirap i-upload yan. Ganon? Paano i-stop? Nangangawan. Yeah.